Tony Togo to Troya. Même pas nous fiafiando que nous vidéo que nous sort fion les live avec comme Didia. Nja pomposo corona be vaccin qui va do lomianti. Au sort vidéo de Rodami, Air France va avion et ambassadrice de France va y vaccin. Ça va. Y a que Damehan va s'en foutre de Rodami et do vaccin. Davodou que le ni forbe premier ministre muni Togo tonto et chanson photo de Rodami et do vaccin. Bien le ni beri et nous que au dona wa de vaccin que o ja dona du kwaya et ni sigbalo et ni seron gbalo ko le doma on de pena ho de polana wa be la mela gba se vide voir vaccin en toari et yo le doigt et nous ko le doigt yo ya dona mia ndibema on nous me kukude kudomi we troya vaccin de et nyinde ke yo dana keme et dans les cuits que be vaccin yo le dit la doigt au dena et be mousse que les mères no dia o la gboju an lo la wi o la gba sondo pe patapata po aso do da gbe to be la mi e la na be mi avec badagba vio que ye vlina dans le lea ku dans le lea o la tropo mousse kene dole le wava o la bleta wa enu ke benya ele sigbe e wa melole on pale ko jina ga onto on pale ko oblina onto jila o pe amo pe one na ami on gba le wa o de ko ba chi ani e ya a o mnyale ko one e ya o mnyale ko nkela jo enu la wo e nous faisons la garde, nous béni Guinéen et nous Américains isukulu. Eva dende gome, ben nous kena Afrika be armée o, on tensen les terroristes au diwa. Et gome be oso publié wa bli, aso pe terroriste wa, sona français ou américain le wadouane. Et les sigbe, on vidéo la home. Agbenda da do bon le niasi zukola va ya suku ya ndi kwe kola da eson la kaka no hobona bon o benda da la no jejina eson so wonto nene belewa ne mi so miabe jojo me muse ke pe na dolele oji so le na vaccin va doli na mia nene beno na bene dolele pe va ne vaccin mu lo kwa mi la gbojo kakala ku. Et nous antique pour vaccin mounyondo. Vaccin est d'amour les dollars les sous-bombes. Et nous n'y a béni. Voilà n'y be endio ko jesi ko be non le quoi. Que moi au so pegele. So wo vaccin wa o donner na la tutu ba pa le kebele. O la deux na agbetodo ko e so do ko na. O la tu fe na we e gasu na gbo. O nya be a enu ke mi le do ya dodo po elo. Ne be wumia milon ne mu wumio alo ehe dolele va hende gbendele la menamia mianto minyabe ela ten jofa et moitié vaccin de ke gola swe adona mea nous me kukuko na sentia e wona e peaton e pewo pewe ton pe blave ke go va pone be an e mi duya e wo dole no so mama me alo fa de ka blani alo blase que la lofa de kadia et non et nous ko ba gblia et wo so i blave la lofa de kadi bon et non ne vo corona toya que doit to par les titons me gbe pa be yo pa vaccin avo mle biobe ke wa o dia vaccin ku dolele ado pe blave ya yo dwebe pe ke va ya yi yo la so dolele ado da pa so vaccin ado yo mene alo endele wa wula ke mi ememi do la ku doit moule possible matin vers mebe et donner la tonne la no wa me go les hia me go do pa les titres me go la be yo pa vaccin matin journée ne mi le pa que nya wo me kuku de ka ku video tutuba et du subo le be vaccin
doit ele wame. Et doucigbe Norvège, ame blave voici que odo vaccin ya abota ya, mayo le bebe abota, do abota yo sinelo. Mi se gomme a vaccin que le bro abota, ye millionnaire ya fri. Que ye odo ya, wakpata oku, le megbe. Ye do kita ole naji dudwa ni nyabe, abota wa, homu le meu. Norvège wa. Autriche éduqué talomianti le RGP. Donc il t'a do abota et me gbe pa ebe ku. Ye jidudu abe abota wa keto magba ponkwa ni mayonami. Eto AstraZeneca ekeye o so le doda Togo fifia. Ya ambassadrice avay ko ke into mudiolo. Into mudio. Voyant que coup d'avodoua, on va s'en foutre le yodé, mimnyane nyawoyo. Abota wa kele wame, ye Autriche gbe edusugbo gbe a. Eye fonya sigbe coup de bag basivio avec comme java dona Togo vio. Jazi dokito pata dibola de. Les yame koko sope black, tondi le lome, doa pata ola de. Nous kentio. Que mi kpove epebla atovo nyea nyasigbeku ebe jijime viole plomi que ye nyabe mumu ona o omsomi do tame o omdina nyena mi o na do mi gbola pomila wu alola nyami do gbalola lemitu alola nyami le domi epebla atovo nyomu tu kondi o omu onde pe ke nyanya be jidudu ya ele bunya be tame o dodo nye do mi ancho mi abe kesino no oso phosphate na Israel to oso gakpo asona indien oso port autonome meli jepe asona bolori ye aleke le to le nuo me aklenzi kutonwa osona edutato aputa ko sona libanais agbelengi gba oso le na chinois aleke le to le nuo me otro le meko le logava le tout. Et nous le doublons mais que Togo les bangbande konji mu le mom mu le sukulu mu le o ndekpe mu le o social mu le kena do mi et nous voler mi asia mi ayi jidudu la na mi gadwa et doabe gae et nous mu le o que corona to e dizerika China alo China et son que kame wo so tu konji gane que ye et la pe corona ji nke kame wo Ghana so le tiame ne sowe et pédéka kou fan le yue ya to kwe pa me chom drado ke geve kwa di ko so dra nyina corona mi ne mi akpera ndekpe mu le tepe le kon wadio ke wa jidudu ya muso de pe le menami o nu ke o pa egbe po la cité o la cité ha de kakwa be yo le di mi abe nyona mi la siabota pe o a o ya to enya ke le to na mi nyibere corona ri mule wa menene o so le do bovo jinami elem e vinyo ame viachan eleu wa no chan eleu wa ndi pe mu omi o mi gan do amu konji pe ona dona me o yehowa yona dona me nyabe nu koji mi kose yona dona me egbe wa magbo yona dona me ntilanto blina le mi gbenya kalo mi adoko jibe o susume ela ya mi so gbe mi so si mi so sabola yo mi chaka nu privedo mi nu kwa mi lagan muni egbe jidudu ya ke dana si mi kuna o la wa accident e hula no kolenti o ameveve amevekuna mnene kenye muni achan e va didi va bio attaque ben va nyabe o kudo o accident kumo America le pali America le lomi. Ko ya de polo darele ke ne mi so 200,000 300,000 va wa. Mi mja po mi agbo dokita we wa. Jidu due wa. E nu amu le mi agbo le fiori. Nde pepe tele wo. O tenyi sans abri, o tenya hanumuno, o tenya dawato, o la ko ambulance konji, o la pogbo. O la pogbo. O la pogbo.
mi pea que wa egbea ngbale dori de togo be dokita ota ho nami mi mu wonde pe o mi mu wonde pe o dokita asope aseke pe wo pe we ve ai sukulu kwa mi agbaro no tebe dubu me to ne so atike ro da kengbe mi aso yo dona mi abe du me vi o pharmacien o mi sukulu kaka chimiste o mi sukulu kaka e bokenu mi le o e nu bada owo secto me dodo Amerika la be ya donc yon via matin me wo yene ya kpoga o yene pachena ino vio pata ye kpominya le togwa amesia melo ye dokita wa engune kpemi we troya mi va na nyibe yoni professeur yoni nu ya ho nami zéro kokoliko mi mu le bole kpemi ode benea ode apivirin to ya mo le zanwo ko le hike gbodo apata mi que o sole na ameko nti sidalia que corona toi ye Burkina donc ba sointo be chloroquine alo nuko le funu so yo no so traité na paluia do Burkina bon to de wa be palu ba tiketo ye po so yo dona corona to pata nene doa hike blibo apata Suisse ya France ya America ya Germany ya wanto be dokita we de na wabati ke otoi togo ya le funu anote benko ne so dutava e ya kebe va minyan kebe nyo mila pudu avec deux tonyo mingba dio ke corona le miade konji ke mi ya chan lo le jive mingba gogo yo a mila no akomelo dafalgan alo paracetamol ola be amia so didi atikesi ado edwa ina na tikesi la meve alo inflammation la melano tozo o so ibuprofène ola be mingba mi subo do egbina le la menami be ne le sengunamia la mekhozwa le sengwa la meve ku la mekhozwa et le sengwa mi ami ibuprofène mi so didi noa vomu ke yona doani enu khozo esizozo mitenda isizozo kodo sabule balodie miano du sabule achanini ne zozoa le lo virus akpa elano bojo kakala didilo podome pa la ku ngontila hunami do elena le kono jofito bakudo moko dini bonato ngonti menume même si telenti kabo ae ba wumi enwati ame konti gbohe e masi e sida bakudo e dovon lia e jibe dokunu lia muni bola kuku voa nse no na wanti sugbo ola sokpe e doyo je wanti mila no mila de bla amedo le be anya ni mulo na gbolo e kami mila ku mukanyo nyane mlefia mo be anya ni munu na gbo pa mbo na be ya e no la kwa kuye parce que ndo lia mindo shwa kondi mu le yo corona ame kole doy kondia ou des semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va home. A me moi entier ce qu'elle au balin tocha. Voit me que we belé. Yo auto confinement so gbe so de asienira wa o. Ba fo gradjale chantier di le bo. Mlo don to heba. Mi le kwa. Corona evayi e gbe pe yenam. Niento jojo mebe musenye gbadagba vinyo le wunyemi. Oui, blina, on y vaccin, yo. Ne mi do corona be vaccin, ne bola cha mi la 2 vaccin, et ya mi la 2 vaccin, et ya mi la 2 quoi, mi a mi on to mi va 3 encore, cancer pour la valemi. Doigt, mercure, plomb, aluminium, et nous on connaît cancer, on les vaccins, mi le quoi. Donc, Togo be do kitao, et nous que Togo pharma do la niade. Et la nuit a jodé que mianto miaso nous me coulao allo scientifique au chimiste au biochimiste au le bang mi ko diplôme pour mi aligner na mi dina bonne yo be docteur tel professeur tel maître tel voix zéro mi me l'on de a go pour mi le tout mi le yi go hein
Ninjima yo Amérique ben connaît ben ba. Mi ame ko eto docteur, professeur de médecine et Togo quoi. Vous ne valez rien. Et nous que me là défions mi be yo vonde en que palu le wa me penene ya. Togo me donc ito de palu tiketolo. Bravo. Il a nyabe donc ito le miasi. Ah, tétanosa. Lekelo cancer a mi we lekelo mi mama gba no wa mo même mi le yo wa et la na me la no agbedidi. Zéro. Milano noté. Batika les so France va. Kaka atike les so Dubaï ko Inde chale va mile ngona mo. Atike les so Chine chava ke minyabe amenwa wa. Et nous depekpe po so dona d'Africa. Ke minyabe yo vo le bi la chomi koko. Ya me la so atike ke wa on po les anlo. On po les i wa to dibone zenlo. On po fie nyemnyana ga ke memzuna. To gobe gouvernement le la. Ni mnyana gakime muzuna ole voir on va pas ben ni magba so image de na doku ya moni so ba me po muzuna parce que on a no bunya tika kama no segomo pa gouvernement ya no te pobe ame ya ne so to ba ne yazan ame ya ne so to ba ne yazan gakime corona le douce fo nya simbe be entourage won ya ke kutonwo kadanga o chloroquine be stocko apivirine. Et nous que we nyati que we le yodon ko plea wa to de po so d'aller na no information to to magba po chloroquine ode o mu so ya na du kwa be amone nui dare olo keye Donald Trump bobe ye izan et o de mo ba ye amone no san le America ya mo zan so pe do adia gouvernement togolais a stock a dalena wa o ko epete uni to bagbonugao o moment atike moi ke la na mi ma le do anami o e gbe o so vaccin de keye e duo le gbo le wa mo yo ma gbazen wa so va y ambassade de France et tomu de olo e be mi o mi ade yo va so photo a me vere davo duku yak da me hanto a so va flumi ke mi nyave e sigbalo wa yo le dovo ja flumi be mi ado abota wa do mi le sugbo le do ami. Donc, à gouvernement de la bano de gâteaux sous bo, on le dit ben ko, ne mi la kou, togo tobe maman me la kou e bechani, de badon gouvernement a dit. À moment basi tebe dole ou yo, à moment basi tebe, yo me le dit fo nya singbo, mi le kwe a. Nye me le gbo kokobe vaccin wa, a di ben yo voa, e le wa me le duo me. E duo le gbe. Mou togo e mi ava dasi mi adoko na o. Ye mi adokita o le gbobe ame ko pata le odo le kondio la de e me gbea le lo me ame ko hoso pe blaton ya o la de na me lebe aso zero mi adike wa nenyi ye ya mi cité nya gouvernement ya jo e no le jo sugboro togo du comme le karo mi adibe e de ya java wo mi la cité e du la lezo doit dire du ya le bahami sugbo. Et les Bahami. Mingana mia bonu de amesia me hika bodoni no komi bede. Du koke komi nyokwa. Mia dasi pobewa de ka. Ke yomu le bode kwenu. Kudo badak baro. Ke muwa wenyi badak bake wenyi anu wule. Ava kwame o. Togo ba va kwame o. Mingana moni no komi subo. Vaccin de mou alors bota mou dizizi benyo nya ken divinyo le fia o so abota romedo so fion donc il t'entobe bon be e ya mouyon e ke weya imboke one we na ho grippe ba bota mugbe ke mva cha 2006 mai février 2006 va do fi janvier février il va ici abota wa des cas aussi 12 AMV alors ameton wona mukukle la me va le buzombe de vive que musele na me nous que wom nke kame nyama tombli boa musebe njaku eva ivo considère le megba be magba ba si le gom to no be yimja siolo et c'est moi dit obe e fait 12 mois musukui le kaba protéger mbe ao mbe ne donner le que ma be yimu lena wa ni gripa
Le pays a tombé à les grippe be sous adin. Vos filles a molena grippe zaton ziadrin ziewo le peme America. Ole nenene. Vo enya. Matin peut venir ma se grippe encore. Yene be va vire ni pas de ko ni bo pa se funu. Mbe musu zadin la. Doma hezaton gwa ke mo le grippe yeni corona ke mo le epeke va ya. So moi dia kaka va se ifia mi ku aso outme va se mars que le pompona mi grippe bede pemba gogo po. Voilà me dewa a me ziton zene o le grippe vo. Doa ni tom so la nyeme. Dès que ma ou doa so le pe akoku do le o. Ye me laisser seri. Mi laisser mi gba na ne flumi o. E kware Mianto mi chave miaku, siele kedromia. Mianto kwe kuna san owa, jidu ankpe na do miantio. Konji mu le chami so na dona miadoko. Na dole u mi do viona banami, do dana tu mi abe vivi fe ko miande kwe wa. Ame mwa o ke mi ame wuto amate si tegbe kwa avabe yo le jibe du kwari no di. Ao, abotare, fonya singbe gouvernement epete uni, ame ko le régime a dia on va edwe. Togo du ko, nyomi mu le jado. Yenobe azide nya dokita di misite nya greve mingba ikondi ave odo chichao mingba lo one de la mio ne corona la umia ne umi echa kupo beni amemana nyicha kuna la lomi nya ba gbe abe nyona mu kandidu du amne ne togo amake no klaya dare ne no ke Paul Kagame site ami Paul Kebe tu Rwanda mi kwea que Patrice Talon va mi kwale ke bele jababa le benentia que ni se force au glono ya e yo le yo o yo na be Hercule amelo ba yo na be maçon big la parce que le Québec tout du adoua ne neye mi kwale ke Benin jigbe do me sane divide jakwa e jido khona me siamea mi bale se nous le Benin ntia audi soglo yenai mi kwea ni se force au gloina ye gbea e nuko Patrice Talon balewa ebe Amérique pe ma bale dokwa jidu la so gaso de ya me bu ba ikondi le du temps o le tu kondi ganga okay la na du me viola po la messe nu kenya simbere jidu dwale wo aodi ao ne mi la coup de corona ne wu mi fan la e nu ke na cha corona mting wa me l'Afrique sigbe yo vodewa mi abendudo aloma deveti gboma fetri nuo ke mi duna mi nyame subole mi atike beni mi gba potono bi kodoro afiti dawa mi no dunu mo la na mi la cc mi ano dans subo réseaux sociaux Facebook WhatsApp yana mo gba le dans ne nyem dans idome de nu ke wona moi ke va po nenedi ne do gari mi otenyi meke ongonuna ma kpele ki nja do ntina odo olaba gba ro mena ma so téléphone adare agapa ma dano do la ni mesis la mesinya le vevere na mu mi adano kapopo adrian lo kapopo ni ezare kamene mi akpo ne mukia ne mu dano ne mu idomea e ka mu dinai ano dapai ano pudi fi ano gbo amolabo nu ke o zame o ni mu o le po mu dano ile pe alo dodo atike beni mi non nous si soube ba no ni esi gbogbalo si zozo atike gbewa ne mi la zamia no zan vire ne subo pa eva inali dinami aliva dunami do atike amagbo o cc ale gbegbe ne mi la zia mi no ze vire ye mso bode wi anabe no nyame de po duna nu zale po esu no howa nega kuma ba pon du subo cha olanwe o machijo wa meke ni mudu akume bota gbame e viala meton manyawe duno nene po be dunewa ye mude va kepoa mva po biagban vi de katete chango ame wala tena nyela no favi no bia ela ba dole wi mi gbe ela be adole wi ke wa egbe ami la zewa vide aloe vera ya
Artemisia enua enunyoni. Mia bia me komo nu gentia. Ne mia no zen vide. Ne vide jilame na mia kwa. Elana mia be badagbao. Ola sokba waduku. Ne dole lava ola bonse do anti. Abota moujian koko. Yele ke abota ya todo kabarwa e duo le gbe abota le wamenti togo du kwa. Enye Jean Paul Molum le gbona mi bere. Mi gbe abota lo. Mi gbe. Ne obe asozi mi adibe e yo la doke gbave odoa. E do otopata. Mi gbe dome yi. E nuacha la do mi adibe. Mi anya jiludu ya jokaba. Ne apeta gbe ome ke mi anto mi chava zikpe adire. Mi nyebe. Kakare ji le mi adome. Ndi pepe ke ba wa eme la ko. Dodo de pepe ke ba wa do to gwa du kontia. Lolo nuno na mebe dodo mi la we. Ne be nyoa enyona mi pata ne be gba mi anya be mi lon we. Va RPT ni ria jidu do angba laisser te olo. So 22 février 2020 o gelo ndi pepe ko le wa. Soit on le dit la gbe mi antike gbe radio. Pata pa be nu pe be nyole wo. Nyabe ao nao. Abotani na ninao. We troa nenyo. Etoke didina. Etoke senanwa. Mu didina playa. Bona nyeba gbe olo. Ma one yirami. Yen le gbombede. E dole liari. Muni kondia la tike kwe danyo. Mau danado. Nyabe nu seseo danado. Amagbo danado. Nyabe kakareji danado. Allons pour la doa et dori indila nuoa et la trofano. Abota aio. Magiza pem. Megizio. J'ai oublié mon cotocoli. Mais pardonnez-moi. Megizi vaccin. Megizi abota. Nyani. Dites non au vaccin. Mes frères Kabien, mes frères Kotokoli, mes frères Togolais. Miglo aona bota. Non, la messéme. N'ayez pas peur, je vais retourner, réapprendre le Kotokoli que je parlais couramment quand j'étais enfant. Et nous allons faire des émissions à Kotokoli. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo, l'Afrique et l'humanité.